बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और मेरी खबरें कैसे सच साबित होती हैं, ये अल्लाह का शुक्र है सिर्फ उसकी ज़ात का कि कल मैंने ये बात कही थी, परसों भी कही थी, यानी कल और परसों 2 दिन मैंने अपने व्लॉग में ये बात की कि ईरान का एक बड़ा अस्करी ज़हीरा जो है वो अभी तक महफूज है, अनटच्ड है, कुंवारा है, लेकिन वो ज़हीरा भी जो है अब मंजर आम पर आ गया है। यानी आप मेरा मतलब समझ गए कि आपने हुरमज़ गई थी, अब जो बहर अहमर है उसकी हुरमत भी गई, यानी वो भी जो है अब कब्ज़े में होगा ईरान के, क्योंकि हौसियों ने ऐलान कर दिया है जिहाद का। मैं बार बार आपसे कहता था कि जो इसकी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की वो इतनी ख़तरनाक हैं कि 8 आंसर लाए हैं शुमाली इसराइल के उन मेयर्स के, जिन पर मैंने कल भी तबसरा किया था कि उन्होंने कहा कि हमारे शहर जो हैं बर्बाद कर दिए। किसने? हिज़्बुल्लाह ने। और हसन नसरुल्लाह का ऐसा बदला लिया कि उनको नानी याद आ रही है, नानी पता नहीं पर नानी क्या याद आ रही है, लेकिन मैंने ये दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अभी ये आंसू हैं, अभी खून के आंसू रोने हैं और खून सुर्ख होता है। इसलिए मैंने आपसे जानबूझकर ये बात की थी और मैंने कहा था कि एक बड़ा ज़हीरा जो है वो मौजूद है, जिसके बाद शायद ये जो तजारत हल्की फुल्की हमें नज़र भी आ रही है और यह शायद जो मिडल ईस्ट और सऊदी अरब में आपको इस वक्त तक जो है अशिया की उस तरह से ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, आने वाले दिनों में होगी जब हौसी सर उठाएंगे। और इसको ईरान बहुत लंबे अरसे से तैयार कर रहा है, जिस तरह हिज़्बुल्लाह को तैयार किया है। और हिज़्बुल्लाह ने कल एक दिन में 21 टैंक तबाह किए हैं। मराका टैंक, दुनिया का बेहतरीन टैंक जो है, जिस पर बड़ा फ़ख्र था इसराइलियों को, इस पर भी मैंने कल व्लॉग किया था, जाकर सुन लीजिए। मैंने उसमें भी हौसियों का जिक्र किया था और बताया था कि अभी हौसियों ने बाहर आना है। आपना हरमज़ जो है ये ईरान के कंट्रोल में है, तो अब जो है मंदब जो है ये जो दूसरा गेटवे है जो कि नहर स्वेज़ तक जाता है और यूरोप तक सारी तरसील जाती है, ये भी बंद हो जाएगा। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको अरब ममालिक की बंद नज़र आएंगी। और ये फिर वो जो चीखो पुकार है जो कि अभी सिर्फ एमिरेट्स और बहरीन और अमान और कुवैत और इराक़ और इस तरह के 10-12 जितने ममालिक हैं, बाकी आप ख़ुद शामिल कर लीजिए। अमारात में 7 वैसे रियासतें हैं, उसको आप शामिल कर लीजिएगा। लेकिन उनमें से जो शोर है उससे बड़ा ज़्यादा शोर जो है अब आपको सुनाई देगा, क्योंकि हौसी इससे पहले भी जो है मंदब पर कब्ज़ा कर चुके हैं। ये वो रास्ता है जो बहर अहमर से बहर अरब और फिर उस पर इंटरनेशनल वाटर से यानी बाहर से होता हुआ ये बहर अरब तक और बहर हिंद तक जाता है। और नहर स्वेज़ की तरफ से अगर इसको किया जाए तो ये मेडिटेरेनियन की तरफ चला जाता है, जहाँ से जहाज़रानी होती है। तो इस तरह से ये ट्रेड इस तरह वाली जो है ये बंद हो जाएगी। और हौसी जो हैं उन्होंने बाकायदा इसको जहाद का नाम दे दिया है। हौसियों के इस वक्त जो सरबराह हैं अब्दुल मलिक हौसी, उनका एक ताज़ा तरीन बयान आया है और उन्होंने कल रात ही ऐलान किया है कि अब हम पर जहाद फ़र्ज़ हो गया है और अब हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ क्या सलूक किया जाएगा। अब तक आप लेबनान में पूरी बमबारी के बाद भी सिर्फ चंद शहरियों की जो हैं शहादतें इसराइल हासिल कर सका। हिज़्बुल्लाह का कोई बड़ा नुकसान अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, ये बड़ा नुकसान है। और हिज़्बुल्लाह ने इनके मेयर्स को 8 आंसर लाया है, ये बड़ा नुकसान है। इस वक्त इसराइल में जो है थरथली मची पड़ी है हिज़्बुल्लाह की वजह से। एक तरफ से ईरानी बैलिस्टिक्स हैं और दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह के रॉकेट्स जो हैं इनकी शामत लाए हुए हैं। तीसरा अब हौसी आ गए हैं और इस तरह से अब ये रास्ता भी अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि आपने मेरा ख्याल है कि वो शायद जानते नहीं हैं कि मुसलमानों ने हरमज़ के साथ क्या सलूक किया था। ठीक है कि आपने हरमज़ जो है उस जनरल के नाम पर है जिसने खालिद बिन वलीद के मुकाबले में तलवार उठाई थी, लेकिन फिर उसको मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। और हरमज़ उस जंग से पहले का नाम है, जब उसने ये पूरा इलाका फ़तह किया था तो उस वक्त उसको हरमज़ का नाम ये, लेकिन दौरे जहालियत की बात है, इस्लाम आने के बाद की बात नहीं है। नाम वही चलते रहते हैं, नाम का कोई मसला नहीं है। अब बहर अहमर जो है कोई सुर्ख नहीं है, लेकिन कल मैंने ये बात कही कि बहर अहमर जो है अब ये आंसू रहेंगे, लाल रंग के आंसू जो हैं निकलेंगे खून आलूद, तो ये अब निकलेंगे क्योंकि हौसियों के आने के बाद अब ईरान मज़ीद मजबूत हो जाएगा, सह तरफ़ा जंग हो जाएगी।
ایک طرف سے ایران، ایک طرف سے حزب اللہ اور تیسری جانب سے حوثی ان انسٹالیشنز پر حملہ کریں گے جو امریکہ کے کنٹرول میں ہے، ان جگہوں پر حملہ کریں گے جو کہ امریکی فوج کے تصرف میں ہے۔ میری مراد جو ہے ان کے وہ ہوٹلز ہیں جس پر میں نے آپ کو بتایا تھا، بلکہ میں نے آپ کو میرا خیال ہے 1.5 ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ امریکی جو ہیں وہ اپنے اڈے چھوڑ کر ہوٹلز اور گھروں اور سرائے کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ آبادیوں پر اگر میزائل گرے تو اس کو سعودی عرب پر حملہ قرار دیا جائے۔ ایران نے کل اس پر بڑی اچھی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جس بلڈنگ میں موجود ہوں گے اس پر حملہ کیا جائے گا، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں برائے مہربانی وہ اس جگہ چھوڑ دیں تاکہ ہمیں آسانی ہو امریکی ڈھونڈ کر ان کو نشانہ بنانے کی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا میں ذکر اکثر کرتا رہتا تھا، تو میں یہ برملا کہتا ہوں کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ حوثیوں نے اب جو ہے وہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جہاد فی سبیل اللہ سمجھتے ہیں، قبائلی لوگ ہیں اور ان کا جینا مرنا جو ہے وہ شہادت کے لیے ہے۔ اسلام آنے کے بعد یہ جنگجو جیسے حزب اللہ ہے ویسے ہی حوثی باغی بھی، اب ان کو ہم تو باغی بھی کہا کرتے تھے، باغی کہتے ہیں، لیکن یہ اب امریکہ کے خلاف استعمال ہوں گے۔ ایران کی یہ پراکسی جو ابھی تک خاموش تھی باہر آئی ہے، اور اس لیے باہر آئی ہے کہ کل یہ خبر آئی تھی کہ 10,000 ٹروپس جو ہیں ان کو کسی ملک پر اتارا جائے گا تاکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے ان کو جو ہے استعمال کیا جا سکے۔ پھر خبر آئی کہ ہار کے جزیرے پر جو ہے ان کو اتارا جائے گا، تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ حوثی جو ہیں ان کے لیے تیار ہوں گے۔ ان کے شاید وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ پاسداران انقلاب کس قسم کی تیاری کر چکے ہیں ان کے استقبال کے لیے۔ آئیں گے، نیچے اتریں گے، واپس کیسے جائیں گے، اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی بہت زیادہ لکڑی چاہیے ہوگی تابوت کی، جس میں کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر آپ افغانستان سے بھائی بھاگ گئے تھے، اگر آپ ویتنام سے بھاگ گئے تھے، ویتنام تو بالکل ہی کمزور ملک تھا اور اس کی کوئی کبھی کسی زمانے میں بھی کوئی جنگوں کی اس طرح سے ہسٹری نہیں تھی، لیکن وہاں کے لوگوں نے اپنی ول پاور کے اوپر آپ کو وہاں سے نکالا تھا، یعنی امریکہ کو نکالا تھا۔ افغانستان سے بھی آپ نکلے تھے، اب آپ جو ہے اگر ایران میں اترے تو پھر آپ نکلیں گے نہیں، آپ کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ یہ یاد رکھیں امریکہ کہ یہ پاسداران انقلاب ہیں، یہ آپ کو ایسی جگہ سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے عبد المالک حوثی جو ہیں، جو حوثیوں کے اس وقت کے سربراہ ہیں، انہوں نے باقاعدہ جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں، عورتوں اور مردوں سب کو یہ پیغام دے دیا کہ اب ہم پر جہاد جو ہے فرض ہے، یعنی وہ جنگ فرض ہے جس میں کفر اور جو اسلام ہے اس کی جنگ ہے، باطل اور حق کی جنگ ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ اس جذبے کے ساتھ جنگ میں اتریں کہ ان کا مطلوب و مقصود جو ہے وہ شہادت ہو، مال غنیمت نہ ہو، لوٹنا ان کے ذہن میں نہ ہو، تو پھر وہ شہادت کے لیے وہ کر گزرتے ہیں جو ہم نے میدان بدر میں دیکھا تھا اور جو ہم نے رومیوں کے خلاف تبوک کی جنگ میں دیکھا تھا، کہ جہاں 30,000 نے 1 لاکھ جو لشکر تھا یونانیوں کا، رومیوں کا، اس کو تیغ کیا تھا۔ حوثی اسی جذبے کے ساتھ میدان میں آئے ہیں۔ اب یہ جنگ جو ہے، جو پہلے دو طرفہ تھی، حزب اللہ اور ایران کے ساتھ، اسرائیل اور امریکہ کی، اب اس میں حوثیوں کی انٹری ہو گئی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کس طرح سے شامت آتی ہے، جو باقی بچ گئے ہیں اڈے اور جو باقی بچ گئے ہیں فوجی امریکہ کے، ان کی شامت اعمال حوثی لے کر آئیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔